Ado Isu inkuke ne jonka kaji kajiat koai. Loa daru ado soben daru ado eta daru koete itun pe. Ena surautan nel kette jet singi nahado nariakana mente pe saria. En lekagi nia sobena hobautan pe nele imta Parmeswara raij nariakana mente sari pe. Sartiging kajia pe tana ne sobena auri hoba jakit ne dipiliren horoko kako tundua. Sirma ado ote tundu utaroa. Mendo aya kaji ka tundua. Cirgal kanpe karedo nuria bunulte ado ne jidan rea urukete api amon hambaloa. Ado en hulang apere achkate fasiri leka hijua. Enado en fasiri lekagi soben oteren ko are hijua. Ape ne soben hijute akoete bancao ado manoa honoa ayare tinggu dadi kale mente soben dipilire eona kanpe ado binti pe. Soben hulang Isu mandir orare itukotan ado singi hasurayante jaitun burure tain tanai taikena. Ado setayan redo soben horoko inia kaji ayum nagente mandir orate inita ako hijutan taikena.